Battle Royale. Battlefield style. Do I have a plan? I'll figure it out. Free Fire Heavy to Master. इतना चिकन हो जाता है guys please is beautiful 1000 की 1000 views और 1000 likes कर दीजिएगा सब्सक्राइब ना करना भूलेगा स्किल भाई बढ़िया है बस उसकी स्किन भी गाइस आपके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ एक किल के एक सब्सक्राइबर एक किल एक सब्सक्राइब आपको करना ही होगा तो हम मास्टर पहुँच सकते हैं क्या हो रहा है दिखते हैं छोटा आप देखे होंगे कैसा लगा था खत्म ले लिए तो कहाँ से मार Double takedown. वो हाथ में thanks OP giving OP in the chat boy भाई ये क्या लूट पड़ी है इधर बंदा गया किल चोर चलो कैसा बोल दिएगा कमेंट में बोलिए इस ओपी गेमिंग का था ना मेरा था किल चलो देखिए Oh yeah. Anniversary quest accepted. Let's do it. Let's do that. भाई मारे टीममेट्स किधर है ये बंदा को
arsenal. भाई वो मर गया। Arsenal unlocked. unlocked. Wow. MP40 कौन भूल सकता है भाई? और मशीन गन होती Head there. Head there. क्या सुना है? मैंने से तक किया है क्या? तो बंदे तो मिले। एक सेकंड I placed the launch pad. Help me. I'm being haunted. Hit him with sensitive shockwave. Enemy near me. मर गया। अरे यार गाइस हम नूब है यार। खेलने से नहीं तो पीछे कहाँ पे चढ़ गया है भाई किलर। उस पे कूदते हैं। कहना थे Help me. बोट किधर ये चल रहा है? फिर पागल क्या ये? इसको समझना बहुत पड़ेगा। डर है भाई। किसको एक को कर क्या खरीद रही है? मेरे को नहीं मिल रहा।
अब नहीं रहती 600 मिलियन दे दूध को जा। भाई कोर्ट में ऐसे कितना दूर जाएगा फिर तो आप इसमें भी है Resources here. where I don't know। एक बंदा नहीं मिल रहा थोड़ा टुक्का दे रहा है। हम हैं 12 11 10 9 बंदे बचे। बढ़िया खुद भी करेगा दूसरों को भी करेगा पागल। ना बढ़िया भाई बढ़िया। टोकन मिले तो मेरे बंदे को रिवाइव कर दूँ। रिवाइव होने का कुछ चांसेस नहीं है। आना तो पड़ेगा बट अब लास्ट सुन चुका है। हीरो एक सब भाई मारते जाने के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Help me! सब बोर्ड का खेल रहा है ये तो। क्रोजा ओपी भाई क्रोजा ओपी। कितने का प्लस हुआ? 22 का। गैस आज के लिए इतना ही बस फर्स्ट वीडियो था। मैं शॉर्ट ही बनाऊंगा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय। और गाइस को ये भी आज का फर्स्ट वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। आपको ज़्यादा नहीं लगा होगा बट मैंने थोड़ी कोशिश की और भी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।